orimang. Orok ke DK Rostar ke channel dulit kang ngokep laurang sin orimang. Paik lok ke salia. Sekosem siro di kerostar bu palia. Paguyane, sila bono paguyane, sila ono paguyane, sila tono paguyane. Mata to nolo pasin geyok, tolo pasin geyok. Odung no taik dolu to. Ke Jonar Rostar tokola bu. Bukke mane pura talent nu ami kolom nokolo gel mane filma ko short filma ko bonai nam ko. Orok ke bu aga malen sugel video moran talent bukke kamang. So guys, okom dang na Junai Rostar ka ag dimak ko ki malen sugel mane video monan telen kamang. Are bhai nopang mane jongoli bang tinam dok bahire oinu telen nokkapak kamang. So guys, finally DK bhai is back. Of course, ngok channel la dilet kang. Arro, kintu ngo tani se tu dilen mang no. Tani se tu turarung, edam bin channel tura durak cho 20 ta 30 ta ki 100 ta alop khuli darak. Kintu tani tura du pai. Odok ke logot nolu dungai bodai. Tu nolu apung ngom siddik ayang kunam legang thank you so much guys. Ekta video ro nolu ngom 1k ko subscriber am imutakung. Thank you so much. 10 ta video ro 10,000 ko subscriber imuai ko amna ngokachin sokki malik dung. To hey guys, welcome back to my another brand new video. Aru nolu kalarung DK Rostar boy here. Orok ke yung matsun bisira man nolo koldu. DK Rostar ke channel dulit kang andang man nolo apote kelik bongela koportat ka birang ne gumane. Ere mu pa ngokapak paske ngo subscriber dura ko ngokapak channel ek dango dilela kang kita. On ngom sokosin help ba okosin mane gurutto ngom bibangai. Su DK Rostar ke channel dulit kamar. Apote kelik ako bongela apu kaya. Guga boy. Are se nonsense ne ko se je ngokko ki compare sul lu je. Are bhai no bhangam tu dak ngo apel ju sam tu dak. No kapa agdam aga ngok logot compare sulangkan. Ai burboga. No koldun nem ka bek sudang no. Are bhosiri wala ngokka sam gute mising regam se ngok logot dung. No 5k subscriber kan tani nam se kangkin dak nam kangkin mangai. Of course ngom kangkin dak supak. Ngokkai nok kambin 5k subscriber kan channel ke tango dilet ka sungo agai ne kin suma. Kindak bon. ngokoro kedik channel dilet kita ko ngodo kapgola ringgola amme se ko sin ngom odo video ko bonai bi mangai kintu supang ngom ajo ko tani kangkindak amme ajo ko ngom ayadak ngom ayam mela pungai panade ngom tadung dike bhai kapa aidun nok channel kap dilet kan madur yok ngonong logot dung amna publiga ngom ludak kapan amnya mulo ngom tani aipa medak kindak bon burbo wano ko kya agre mage compare siapan mon babana tat aropa babkiam pam tani sei nidang mane buk channel mane dilen mula apote kelia ko bongela kablug lang se bi Rostar ke konanga torimang orok ke DK Rostar ke channel dilet kang ngokep laurang sin orimang. So guys, tadak bon buka kom nulote mane DK Rostar ke channel dilet kang bukkel laurang sin orimang aidak bhai nog laura ori tomang nog orok kudik jori nog laura orimang amulo na nog burmero na pangarat kamam dom kalugla leto kindak bon akom lula marop orok ke solo okai orikang orimang amna lugi gol lu ampai tani tension narung no tension songom bhai maduri om panam mane nai mapol yurik panam mane sambulum pin tani kridam guys kapi panaman kindan mut pa gatpak bigal pa amar bi panaman dotom na soro kang oluka Jonar Rostar tokola bu bukke mane pura talent nu ami kolom nokolo gel mane filma ko short filma ko bonai nam ko orok bu aga malen sugel video moran talent bukke kamang. So guys, okom dang na Junai Rostar ka ag dimak ko ki malen sugel mane video monan telen kamang. Are bhai nopang mane jongoli bang tinam dok bahire oinu telen nokkapak kamang. Kindak bon. Ka bhai re hoise spoof video. Spoof mane okkon kindak lang. Kap kinyen gangolia perdum de. Ayo pa dictionary kon melil ka polang. Kindak bon. Ora ka pa amem kopitak papita kamna lulu lang. Blumulo nokkada pa kopie. Enjoy biro kolog. Jane hello guys no salune le salune. Emna na bu hello guys. Ake aila dune ga akit putal gaila dini. Tat kya hai bhai? Aga pak dong mula aga melen suto. Orok mane amme ko pidak papida amna lugol lang kindak bo oh guys orok ngo video sam kai ko arai dop molita gai ampi gela boja arai gom tin tani boring dak ngo jehetu supang ngok channel sam basic boring mo gumang ngo jehetu sam ngok notun channel gotike nol sa video sam 4 minute ko motak sa video apu sam kangkulla kabina lagang thank you so much orok guys ngo lekon dok pangmula arai pam na sesta era tola pagi ya nei bola pagi ya nei amna mujin ko dung manai orok karu deko ros video nga gasum ko sumna lata nolum mut pa supa kolok ka ek din 2 din pasor pase nolum yak saro bombe gotike nolu eram bulum kanam lega pa sa DK Rostar channel sa punga subscribe bilang orok ka sa video sam nolu link dam copy ho gela status do ekbar ko share bilang kapan namnya mala sa nolu DK bhai ka notun channel
से 1000 को सब्सक्राइबार तुम बजे कोइन कामा गति के अदम बजे तो जाते हैं 70 के की 100 के नमना 1 बছর आरो कंप्लीट लारो पर थैंक यू सो मच गाइस नुलुक संप आयांग मिनाम लगा पर ngong ledir संप दागलन मिनाम लगा पर आइना कमेंट बिगेल ngom मोटिवेट नाम लगा पर दिल से थैंक यू सो मच गाइस।